मेघमाଳାरे शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को यही सुप्रभात समय रे मु स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पाई अपूर्व सुजोग पाउछु। प्रभु प्रतिदिन आमान को नुआ नुआ विषय आमान को शिखाउचंती, सेतिपाई मु परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए जे आपण मान नियमित शुणुचंती। लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक आपण माने करूचंती। आपण मान को लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक आमान को आहुरी अधिक उत्साहित करुछि प्रभुंकर सेवा करिबा पई। प्रिय माने आज मध्य गोटे सुंदर प्रसंग नहीं आमाने अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे। चर्च समाप्त होला परे पुरुष आ स्त्री से माने हाथ मिसेबा उचित कि? चर्च समाप्त हो गला परे पुरुष आ स्त्री हाथ मिसेबा उचित कि? कारण ए प्रकार अनेक विषय गुड़िक रही जो समय आमने संडे वर्शिप हो कि कौन सी मीटिंग हो आमर कौन सी कटेज सर्विस हो बाइबल स्टडी हो आमे जाऊचु। पुरुष जाउछंती, स्त्री माने जाउछंती। आ जो समय प्रार्थना समाप्त हो गला परे से माने परस्पर को शुभेच्छा ज्ञापन करुछंती, ग्रीटिंग्स दौरान। आ ग्रीटिंग्स देवा समय किए हाथ मिसौचंती, किए परस्पर को हग करुछंती, आलिंगन करुछंती, किए काहाकू से पवित्र चुंबन दे चुंबन करुछंती। कारण पाउल से आमान को लेखंती एते सुंदर भावरे जहाँकि आमने प्रथम करंतिय 16 अध्यायर आमने पढ़िबा 20 पद। भाई माने समस्ते तुम्हमान को नमस्कार जनाउछंती, पवित्र चुंबन दे परस्पर को नमस्कार कर। ए प्रकार भाव लिखा जाए, पवित्र चुंबन दे तुम्हें परस्पर को नमस्कार कर। जो समय चर्च समाप्त हुए से समय गोटे विश्वासी आ गोटे विश्वासी सहित हाथ मिसाती, हग करती, आउ से माने परस्पर को पवित्र चुंबन दे सेमानकर प्रेम को ग्रीटिंग्स को सेमाने जनाती। ए प्रकार भाव में विभिन्न प्रकार चर्च गुड़िक होता है। मात्र आम देखुचु जे चर्च समाप्त हो गला परे भाई भाई मिसिबा उचित आ भौणी भौणी मिसिबा उचित। जदि आमे भाई भाई न मिसी भाई भौणी आमे मिसुचु, हाथ मिसौचु, ताहाले से विषय बाइबल आमको कौन कहे से विषय आमे देखिबा। प्रथम करंतिय 7 अध्याय 1 पद लिखा गला, तुम्भे माने जो सब विषय लिखी अछ सही सबुर उत्तर एही, स्त्री लोक को स्पर्श न करिबा पुरुष पक्षरे भल। निजर स्त्री नहीं अन्यर स्त्री को जो समय आमानकर चर्च समाप्त हो जाए से समय आमे सेमान को शुभेच्छा ज्ञापन करिबा पाई प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आमे करू। आमे से प्रकार भाव रे सेमान को ग्रीटिंग्स आमे सेमान को न छुई स्पर्श न करी सेमान को हाथ जोड़ी नमस्कार करिबा, प्रेज द लॉर्ड करिबा कि मारनाथा कहिबा, आमे जहाँ भी आमे सेमान को कहिबाटा भलो। या पाउल आमान को से कहउछंती जहा द्वारा कि आमाने विभिन्न प्रकार दुष्टता पापरु आमे रक्षा पाइबा। मो स्त्री को आउ जने किए छुंतु या केबे हेले कौन सी पुरुष से चाहिए नहीं। से चर्च रो डिसिप्लिन पाई पाउल कहउचंती तुम्भे माने जो सब विषय लिखी अछ से सबुर उत्तर ही, स्त्री लोक को स्पर्श न करिबा पुरुष पक्षरे भल। कौन सी अन्यर स्त्री को स्पर्श न करिबा। आमे जो हाथ मिसौछु आमे चर्च मिसौछु ठीक कथा, आमाने तांको आमे हैंडशेक करूछु, मात्र आमको से प्रकार करिबा उचित नुहे बोली पाउल आमान को कहउछंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने जदि आमे से प्रकार जदि करिबा ताहाले आम निमंते बहुत भल हेबो। करंतिय मंडलीर समस्या विभिन्न प्रकार समस्या गुड़िक थिला, सेथिपाई पाउल तांको कहउछंती तुमे जो प्रकार प्रश्न गुड़िक मते पचारिछ तार गोटे ही समाधान, कौन सी पुरुष कौन सी स्त्री को छुईबे नहीं, कौन सी स्त्री कौन सी पुरुष को न छुईबाटा तांको पक्षरे भल। जदि आपण जो कौन सी मंडली को जाउछंती आउ से स्थान रे पुओ माने झियो मान को हाथ मिसौचंती, पुरुष स्त्री सहित हाथ मिसौचंती, से मान को भितरे कौन सी असुविधा नहीं,
ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବାଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 29 29 ପଦ। ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗମନ କରଇ ସେ ତଦ୍ରୂପ, ଯେ ତାହାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଯଦି ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାଟା ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବିନୟ କର। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାତୃତୁଲ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଗ୍ନୀତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ସେହି ପ୍ରକାର କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯଦି ରହିବ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନ କରିବାଟା, ନ ଛୁଇଁବାଟା ଭଲ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ହାତ ମିଶାଇଲୁ, କାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ହାତ ମିଶାଇକିନା ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ରହିବ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ବାହାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ କଥା ହେଉଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇଛ ଯେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବେ, এই ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପରେ ନ ପଡ଼ିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ରହୁ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖା ନଯାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ରଖ। ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟ, ସେସବୁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଉ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ସେସବୁ ନ ଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ରହିବ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।